মিনিং হইলে আমি একদম কিবা একটা লাগি আছে আমি একদম বেসিক দুখ পাই আছে আমি একদম বিমারি থাকি আছে আমি ইনা কইলে দুখ সুখ পা থাকা হমতে একজন দুহা ইটো অলপ আমকে মুক্ত কৰি লবি কৰিয়া হমতে একজন মানুহটো তাই ইটো পাইলে তাই কি পাৰিব তাই মন শান্তি হৈ যাব মন আৰাম হৈ যাব আয়া একদম ভাবনা নাথাকা একটা মইকে মুক্ত পাই যাইছে রিলিফ টু ইটো আছে রিলিফ আছে কুমৰা ইটোকে দিব লাগে এনেকা রিলিফ টু বি নহয় ইটো রিলিফ মানুলা মন শান্তি কৰি দিয়া মানুলা মন আৰাম কৰি দিয়া ইটোই রিলিফ আছে তো আজি রিলিফ সানডে আছে ইটো পৰা মই আজি রিলিফ সানডেতে আবিলাক সব খুশি পা আছে বুলি জানাই আছে দে আৰু মই আজি আমি খান কথাটো উদাইটো বাইবেল পঢ়ি দিয়া নিচিনা আমি খান হেজিকিয়া itu Isaiah kitab chapter 38 itu laga Hezekiah laga kahani ami kan share kori mana ase Hezekiah itu tu tai 25 years thaka time ke Jerusalem Judah upore tai raja mangalose tai raja korise 29 years tai raja korise Jerusalem tai raja korea homode Assyria bi isor laga program country ekta ase Assyria khan hi ahigene take diktar di thaka tu country ekta ase tu tai laga manu khan bi sob dhurigine tade phale bi loi jabo aru wapas ahibo aru jabo wapas ahibo nya kori thaki ase tai raja niga korigine tai isor tai ke uthai gya nisna tai raja kora korje David tala baba kan David raja kora bitore David bi isor laga khushi kura manu isor laga khushi kura laga raja das isor ki kuribi itu kuribo na kuribi itu tu na kuribo tai ina kurkene Jerusalem sapha kori de worship temple can be kiki dia isor laga khushi na pa kan sob phani niche bahar upor bi vende bi tinika manu khan kiki isor khushi na pa laga kurise tai to kan sob phani niche Israel manu khan kire alag bhagwan worship kurise asu to tai khan isor laga manu ase Isor ke hi worship koribo lage kintu tai khan isor kutha na manya para ta laga bachcha khani horibi ta khan isor kutha na manya para tai khan ke saja dibo punishment dibo to punishment to dangor hobo punishment to hole ami kan moi laga kutha na manya ni mide dina ku gine Babylon Assyria Tidak aku kira itu kan batai kene, tai kan ke murai dibo, kotom dibo, manu thaga kan dhuri kene, bisa country ke jaya. Tidak aku kira sal jaya na manu country ke thaka tu, takkan jaya na manu country ke, manu laga Bhagwan alag worship kuise, manu laga kiki dorom alag sob mani jaya se. Tidak aku kira, aru boleh minta kan bisi duk paise. Duk baik na manu country de thaki mana para linda aru wapas aru Jerusalem jaise wapas Israel ja aise a hilebe takhan ki mani ke na aise itu hi lokine aru tate amikan Israel de Judah Jerusalem de ineka choli ja para takhan ineka hudina aru isor ke khushi na pala kiba kibi kyu puri ke Jerusalem aru pahar jungle khan sob ta laga seva dibore kiki alag bhagwan ke worship korishi itu bra David raja time de itu kan sob ani dishi aru itu piche de aru bi tai Hezekiah aru raja hua piche de Hezekiah bi David ke
raja kuise thik ikinis na tali isor laga kotha manise isor apni ki kuribi kwadu moi kuise moi mola pura mon apni ke diise ine a kuigine tai bi Jerusalem te worship kiki biya jaga thaga khantu sob bhagi diise ine a kuigine tai isor laga kushi kuigine raja ko bole tai bimari lagise बीमारी लगे तो बीमारी तो अमेरिकन बाइबल वर्स नीचे खान बोली जाइए तलगा बीमारी तो किबा सेप्टिक हुआ लगा बीमारी एकता इतु ऊपर ही की बीमारी तो लगा एकता और बीमारी हो गया ताई रचा हो रही बीमारी नया कोई बीसी बीमारी हो से इतु बड़ा ताई बोली दिन आही जैसे बोली दिन आहा कुमते Amos lagat chokra Isaiah भी major prophet एकतास तो ताइके इसोर तला खबर बताई दी के ना जागिले एजेकियल रो कोई दिबी ताई मुरिबोले आसे और ताई मुरिबो और नाउचिबो इतु बार बीमारी पर ताई नाउचिबो नया कोई रे ताई के कोई दिबी इतु लो जागिले नया कोई रे Isaiah ahikine Hezekiel को किसे अपनी इतु बड़ा कितना भी भाल ना हो किसे इतु बड़ा हमने लगा घोड़े कि बाकी भी था kan ठीक ठाक पूरे कर रखी थी भी अपनी जीवन भी मुड़ी को नया कोई नहीं ताले को कोई किसे इतु बड़ा इतु मानो लगा लाइफ ते दावो शॉक लगा तक उठा से शॉक ऐसे इतु हमें करके एक जोंतु सपना पड़ा पाइस उसे मालूम बोलो बोला से तीन का होके इतु कथा है और भी लोग ना अपने के पंचायत अपने की भाभी बो अपने की भाभी की कुबो की जगह कुबो आया किने अपने था पास ना बड़ा खेल हाथ ही जाबो शॉक उठा इतनी स्ना करता लोग के ना हेजेकिया के पंचायत Hezekiah isor laga खुशी isor laga के कोई के ना कोई तो मान्या लगा इसको मानो एक जो तो कोटे हमने मोड़ बोले ऐसे एक बात हो रहे Hezekiah के भागी से ताई आया इनका क्वेश्चन फेस गुरी के नेताए वॉल पर साइकिल पठाना क्वेश्चन इसोर मोय अपने लगा खुशी खुशी मोय लगा पूरा मन अपने के दिशे मोय अपने नाकुरी भी कुरा तभी कुरा नहीं इन्हें कुछ और ताई कंडीशन इतु ही तो है किंतु तिरिगा कोई ने ताई पठाना कोई ने इसोर पठाना कुरा होते इसाया खबर आदि जातु वाले ताई घोर पार ना हुआ कहते आरु ईश्वर ताले को खबर आरु बताइए ओ जाएगी ना आरु हेजेकिया लोगों को ये मोई ताले का बाबा अब्राहम इसाक लगा बाबा इतु kan lahat ng parabi amin itu kan lahat Jehovah se itu tu 15 years talaga life bhara diye kuch jagah dunia begini jagah तो इन्हें का साके ने कोई दिशे आरो कोई दिखे ने ताके तो 15 years 15 साल आरो भी ताला का लाइफ ते भरा दी होली भी हेजेकिया की खुशी हेजेकिया की बाकी भी बेसी भावना कोई के ने सॉर्ट ईश्वर मोई आमने लगा खुशी कोई थकसिले बोली भी अपने लगा खुशी आसे मोई के एक दिन एक राती भीतर पे मोई के फैलाई दिसे मोई के इन्हें का कोई के मोई लगा और मोई तो मानु बाची थाका खान लोगोते एक के लोगोते आरु ईश्वर ना देखिबो मोई मानु लोगोते थाकी के आरु ईश्वर ना बेना कोई रहता है मोरी बोले ही आगे के लिए
베이시 먼저 그러라가 보다. 아미간에도 이제 이렇게 리케라 기시 Isaiah chapter 68 38 속 빠져. 아지 아미간 헤zeki야라가 기사 보냐고. 아지 릴리프 선데 아세. itu amikan sok kebia bhabi bole man thakatu amikan hezekiah to hole talaga right thakise tai isor laga kushi itu beratai isor boy nega kuise ek asol to tai isor laga judgment te khara kuriase isor laga tai laga last din de tai isor laga khara kurina tinga patha Halibi, amikan aji mani boleh tapi tu share boleh mana kata. Amikan life de, amikan biswas manu ase. Yesus Kristus amikan nimide dangor kam kuri dia. Yesus Kristus amikan nimide cross upode utikene dangor kam kuri dia laga. Itu biswasi manu kanase. Tai hossa digena amikan nimide tai laga life. Edunisna amikan biswas kora manu kanbi amikan badal de ki koira kishi last din de amikan sob judgment agede khara kor amikan sob judgment khara isore khara kora homode hezekiah tala right thakigine isore ko pathana koise moi ki koribo lage kurise de isore amne la kushi ki ase moi kurise pura mon digna हमने के विश्वास करेंगे हमें मन निका लाइफ आइंस है निका करेंगे सोलो को ताला राइट को पर से किंतु हमें kan aji विश्वास से मन रखा हमें kan भी पृथ्वी दे थका हो मते फाल काम कर बोलके मनु लगा लाइफ फेस सुंदर को थका हो मते टेन हार्ट सुंदर को थका हो मते हमें kan फाल काम कर Ami आजकल टीवी ले ईस्टर्न एशिया वियतनाम kan film sana class. Tagal na nomadic life nisna ini biragide jungle te thaka. Ini abu gede takan nije life logere manuka ke show kore thaka. Itu pas. Tagan काम kuriya tu ekibara alsina non stop. माइकी मुद्दा दुईटाई होली तू गाहरी भी पालिबो गुरु भी पालिबो सागरी भी पालिबो मुर्गी भी पालिबो माछ भी पालिबो किने आपको कने तो कान सब निमिदे ताखान मन इगेरा काम करिगेरा एकदम आराम ना पा देखिस होली भी ताखान एकटा तो होले ताखान जाइरा किबा किबि खाबले फाल रेंज माइकी मुता खान पारा बुखी के ने रोजा ने orphan school orphan manukan कोडी जमा कुरासे इतु खान लोगते खिला या ताखान के पेट भरता कुरिया इंडिया को थाका देखे पैसा बा तो मन दुख पैसा रु ताखान अरु मन दुख होले भी खुशी गुरगे ने मानु के पाली थाका Wah, American Christian manukan tu oleh iman tok tu nasai. American tu hi guru lagi iman tok tu nasai. Naruga, ami dekhi pai se. Itu ini sana. American isor ni mide bahar kam kuri. Isor kitya bhi apne ke terra bole na para laga isor ni. Isor American isor tu so. Tai kiki beshi talaga hati asi. Talaga hati thaka tu khandore ginti kurbo na para laga tai handas bhal laga reward bi ta hati bishase biya laga reward bi ta laga hati bishase idu bra ami khan bi isor ni mide hossa mon digine tai ki bisas na kurile hossa mon digine tai ke na kuribi itu kan tu na kuribi kuria kan kuribi ini ka bela ami khan isor tu ami khan ni mide tai blessing gibo blessing ni na ali ba amikan inega na kurigra adda mura chini na diala ga chanis na tinga pune Christian manu koi thakile metha bi nai tanga bi nai negala Christian bishya sa
Ami kan bi itu nisna kurigene isor ke bisas kura manu kan kuri thakile. Ami kan bi reward pabo. Reward to kya ase? Ami kan Isaiah 65 verses 1 to 5-6 bitore puri jaile. Tai laga hatte ki kya ase? Isor to amne laga baba kurigene generation ja laga bi tumi laga family line te paki ke kurishe to kan sot tai hisab kurigene rakha ase. Idu baratai amne indi to isor laga kotha manigena isor pare mon na dile. Inega huile amne kan baba malaga papi milagina apne ke biya kuribo. Bible to inega kishike. Inega nisna. Ami kan bi dunia itu पृथ्वी थका हो मते ईश्वर नि भाल काम करिबि म बच्चा लोग खान लोग देखि कोइ आसे मानु भाल काम करिबो कइले गाव भाल थका हो मरि भाल काम करिबि मानु बुढा बुढी होसे कइले धूप पति भी सब बुढा बुढी हो जाए इतो परा मानु भाल थका तामते ईश्वर नि भाल काम करिबि इनिका होले ईश्वर आके दाम कुथा करिबो पाइबो एक दिन जजमेंट आगे रे खड़ा कइले भी Isor moi bi apni nimite itu kurishe itu bi kurishe ami bi kuru kintu ami kan nije right na thakile ami kan ami bi Christian asale Isor age de khara kora hamata ami kan moi bhabya na ko kura tu moi monda hanai ina ko bi Isor ro de kotha ko na par mala sati ek jontu tar government service kore ताई जाकान अरु निजे खुशी कुरगने ईश्वर लोगो तक पैसा दिया खान भी भाविला जीपीएफ पारा भी बिसी दिया से लो ना कुरगने ताई ठेक ठेक वा तो इनका ओला के हेवन दे तो होले मामूली हेवन ना होई तो हमने लगा रूम एकता दे भी साफा करिवो पड़ा लगा एकता टॉप बिल्डिंग दे अपनी थकी बुझ बोला से तो अपनी भी खर्चा ना कुले कि जगह खाली कुले भी कोई को पारो मुझे जो नहीं यार जामता मान करे ऐसे इतो अमेरिकन सब ईश्वर विश्वास मानो खा हेवन ते जाबो निमिदे अमेरिकन सब ভাল কাম কৰিব লাগে अमेरिकन ওচৰতে ভাল কাম কৰিব পৰা বেছি মানুহ আছে আমি ভাল কাম কৰিলে বি কোনো বি আমি এনেকা না কৰিব লাগে बिया काम करिले बिया কৰিব নালাগে কৰিবি ভাল কাম কৰিছে কৰি বেছি থ্যাঙ্কস ঈশ্বৰহি আশীৰ্বাদ দিবি মান খান সব মন দেবি মুখ দেবি ইন্ডিয়া কৰিলে আমনে খান আপনি ওপৰতে ভাল কথা কৈ দিলে ঈশ্বৰ তোৰ ওপৰত আমি ব্লেসিং দিব আজি আমি খান হেজিকিয়া লগা ষ্টৰীতে দেখি পাইছো Hezekiah tu mon damor ase pun. Olvi tai isor logon misamishi pura dai to. Itu pra tai mon damor kugina mon sapha kugina. Tai isor logon thapur kugina. Isor moi nega manase, nega manase. Inika homode isor tai opore ki kuchi. Khobor anya manu bhar na la age daru. Khobor ahigine 15 years amne laga life bhara dise kuchi. मैं तो ही ना है इच्छे ते ताला बीमारी तो इतु भी पूरा फालतू हुआ है किंतु ताला लगा ऊपर सेप्टिक एक था बीमारी इतु तामो सेप्टिक एक था इतु ही फाल होगा नहीं मिला आपने कहा फिग लगा फ्रूट्स एक आनी के ना काटी के ना इतु लगा गाँव ऊपर मुशादी भी Kau made nega kurbe talaga bimari bhalu aro 15 years tai paise libi ami kinega paise hisab koi janibi hisab to ami bible te to hole buji bona pare libi tai 25 thaga time de raja start hoise 29 years Jerusalem te raja hoise sob melagina 54 years hoigena time mori jaise 54 years there 15 minus kuri that kitia bimari thake ase to an kan
यदि बाइबल इतुते हामी देखि पातो हामी देखि पातो साइन्स बुझियो ना परा ईश्वर तो इतु टाइम से भी आहास बेले एक जन माने थकिसे आहास हाते सान मून साबो पारा मिशिने ताजिसे तो ताई गुआ हिसाब तो हामी हम तो हिसाब तो कुल बना जानी बना पड़े कि दाबी kan भी पूरी के लिए तो गूगल भी कोई के लिए साबी ताई आहास लगा सामान तो लोग के लिए ताई लगा लाइफ एक्सटेंड पूरी दिया लगा कि निका पूरी से कोई ने साथ जो है itu sampai saigera inara kugina step dosta step to backuri aru mundo ole dosta step age kuri tara life extend wapra itu science ulado rebi itu tu amekan hisab kia sebenarnya ini kan isna isor science bicara hati ase isor ताई की आसे एक जो निमित्त सब हिसाब थका तो हमी का अजी देखी पाया से इतु पुरा हमी का अजी ईश्वर लगा को था इतु कुन्या और हमी का जाएगा मत्ती मार्क तो किताब खान लोगों ने भी साइड है ताई लास्ट दिन या है के की पुरबुला से मानु तारा विश्वास मानु खान की दुख पावला से ताई इतु खान लास्ट दिन ये सब इतिया अमेरिकन वॉर दुनिया भर वॉर होबो पारे ले इतिया कथा भी हुनिया से वॉर भी कोरिया से अर्थक्वेक किमान नुकसान कोई दिया से फ्लड किमान नुकसान कोई दिया से लोकस्ट ग्रासहॉपर किमान नुकसान कोई दिया से इतु नय की हवा आइकने की दिक्कत दिया तो दुनिया भर आराम ना पाओ बाइबल दे इतु कुल रखिया से इतु आहिबो इतु खाना आहिबो किने इतु खान तो सबसे फर्स्ट नहय इतु इनिका होय थाकिल बे इतु जीसु ख्रिस्ट दे इतु बिदर आहि जाबो बुले कोन किन्तु इतु तो फर्स्ट साइन आसे फर्स्ट साइन अलिबी ताला कुथा इसुरा कुथा हि दोने दुनिया भर पंचायत दिकेने लास्ट दिन आहि जाबो अलिबी सॉरी ताई মই भी न जाने আমাৰ লা বাবা হি জানিব কিতিয়া কিনিকা কি হৈ যাব ঈশ্বৰ লা বাবা হি জানিব ঈশ্বৰ জহবা হি জানিব কিনে তাই দিছে ইটো পৰা আমি খান একদম মন দি কিনে দুনিয়াতে আমি খান পৃথিৱীতে কি কাম কৰি থাকিলে কোৱেশ্চন তো ইটো পৰা ওলাই যাব তা আমি খান সব আহি কিনে জমা কৰা মানে ঈশ্বৰ কি ক'লাইছে ও আমাৰ কথা মানিয়া খান আমি খান পৃথিৱীতে থাকা টাইম দে আমি দুখ সুখ পাই থাকিছে আমি কেমন কৰিছে আমি যেতে থাকিছে আপুনি কানে আহি কিনে মই লাগে বুজিছে মই খাবলৈ নাপাই কিনে ভোক লাগি থাকিছে আমি খান ভাত খাইছে আমি পানী খাবলৈ মন থাকা আপুনি খাতো মইকে পানী খাইছে দুখ সুখ কি আমি কে মধুর কৰি দিছে हमने कहा मदद कर दिया हमने कहा राइट फले जा जाबी ताई इन्हें का कोई नहीं ताई लगा विश्वास मत करके राइट फले हो तो विश्वास मत कर तू की कुछ ओए सो आमी का तुम्ही निमले की कोई दिशे तुम्ही जेते थागा तामते की को नाही के तुम्ही के साइशे नोनी बीमार सिमार थाकी तामते आमी का को नाही के तुम्ही के साइशे नोनी भी भूख लगे था तो मैंने कौन दाही के लिए तुमके पास खिलाई थी हमें कहा तू नजारे तो लेकिन ईश्वर का काम हमने कहा पृथ्वी दे थका हो मुझे मालूम ऊपर दे भाग काम करेंगे इतो कहा सब बोई निमित्ते पूरी सीधे हमने कहा नजारे के लिए राइट फले ईश्वर को पहुंच जाती पर भी ताई लेफ्ट फले था काम लोगों दे हमने कहा मोय इन्हें कुछ थकीली भी मोय के सान मोय ठंडा थकीली भी कपड़ा में के पहली वो याद है मोय भूख लगी थकीली भी हमें के पास भी खिलाना है मोय प्यास लगी थाशे पानी हमें के भी खिलाना है मोय अपने खान के नजरे जायके ने होदाय जुई थाकी बोले जाते जा जाते ईश्वर इन्हें का
kuta na kurikene Amerikan Christian mamakan kebi itu buji thaki boni mide itu kuta to Amerikan ke pochasi isora kuta manile Amerikan ek din ki naga bola se khushi kurikene itu aribe beshi manu khushi kurikene isora ke bisas kore khushi kurikene amara khushi आज जाबो करे जाबो एक बार चर्च जाए चर्च पड़ा वाला शब्द खुशी नी खुशी बरात चर्च ने अमेरिकन की कुथा अमेरिकन निमित्त भार कुथा नहले बा अमेरिकन भार होबो निमित्त कुथा कुआ खान भारे जाए itu पहर जाए ना कुरा हो जाए itu अमेरिकन अजी Amerikan logote kubole mon thakado Hezekiah isor logote tala right thakikena tai judgment etate isor logote thakbo para Amerikan me bo kitia mulgo nazare kintu bachi thagatande Amerikan me isor nimite bhal kam korile isor ek din to Amerikan laga reward to biya kuri na dibo bhal kuri dibo de itu hi Amerikan share kuri ase thank you